नमस्कार जय जगन्नाथ। आज टॉपिक आम देखा जो इलेक्शन आमको मिलूँ टैक्स सील, पेपर सील, पिंक सील, एड्रेस टैग गुड़ाकर यूज कौटी हुए एवं अदर नेम सब कौन रही ईवीएम टाक सिलिंग केमिति करा जिवो एवं कौ जगार टैक्स सील हो बा पेपर सील हो पिंक सील युड़ाक कौटी व्यवहार हम से विषय जाना। तो विथ टीचर्स को जब फास्ट टाइम आप देखुं दयाक सब्सक्रिप्शन करदे और भिडियोटी देखी सारापर निजस्व मतामत जनवाई जमार भूलें। इलेक्शन रिलेटेड बहुत गुड़ाए भिडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन अपलोड हो सारी तो आपण मैंने चाहिए निज सुविधा अनुसार देखिपारे एवं ये जो चैनल आप केवल एजुकेशनल इनफॉरमेशन ही मिल अदर किसी पाइबे ना। तेणु चलतु आज टॉपिक रु आम जा। तो साधारणतः अन्य राज्य अपेक्षा आम ओडिशार हूँ भिन्न। कहीं भिन्न ना विधानसभा आ लोकसभा एकाथरे हो तेणु यापाई आमको प्रति जिनस जमी लोकसभार दुईटा दरकार माने विधानसभा मिसिकी दुईटा दरकार विधानसभा और लोकसभा मिसिकी दुईटा दरकार। तो सेम जिनस रही आम देखा बहुत गुड़ाए तो आमको विभिन्न पार्ट रे मिलता है। तो मुझे आपन को सैंपल कलेक्शन कर रिसेंटली जहाँ जहाँ दरकार हो तो आप देखुए ये जो होल टाइप अच्छी ये जो देखुं युवाक हूँ स्पेशल टैग कहुचे। तो साधारणतः युवाक आपको केतटा मिलता है 5 ରୁ 6टा मिलता। जेहेतु प्रिजाइडिंग डायरी दुईटा करा पड़ू गोटे लोकसभा गोटे विधानसभा सेमती अकाउंट्स ऑफ वोटर्स दुईटा करा पड़ू गोटे लोकसभा गोटे विधानसभा। तेणु यही सब कौन कर जी मन करूँ आपको स्पेशल टैग 6टा मिलला जो 6टा जब मिलला ताहले आपन तो कौन करेंगे दुई भाग करदे अधा रखिए लोकसभा आउ अधा रखिए विधानसभा देले कौन हम आपन प्रिजाइडिंग डायरी मेंटेन करने बहुत सुविधा हम। एबे जो स्पेशल टैग यूज कौटी आम बर्तमान देखा साधारणतः आप कंट्रोल यूनिट रे देखिथे मन पकातु कंट्रोल यूनिट रे गोटे क्लोज बटन अच्छी। तो क्लोज बटन पर ही स्पेशल टैग ही लगे ये देखु या कौन हुए ना सूता एवं थ्रेड देखिए ताको बांधा पड़ो एवं यही जो सीरियल नंबर अच्छी सीरियल नंबर लिखा पड़ो एवं ये जो कंट्रोल यूनिट फाँका अच्छी ना नंबरटा तो आपण कंट्रोल यूनिट्र जो नंबर अच्छी ये स्पेशल टैग लिखे। तापर ये जो चित्र आप देखुं अलरेडी फटोकपी मुझे सेयार करुँच देखूँ एमती सूता दे आपड़ कौन करेंगे ना पेस्ट कर रखिए स्पेशल टैग कहुए। एवं कंट्रोल यूनिट पर आउ कौटी यूज हुए कहल आउ कौट भी यूज हुए केवल विधानसभा कंट्रोल यूनिट आउ लोकसभा कंट्रोल यूनिट ये यूज हुए एवं ये दुईटा ही व्यवहार हुए मात्र आउ अदर गुड़ा अनयूज पेपर सील जोड़ा अच्छे एनफल तो से रिटर्न करदे। एबे आसवा आमको प्राय मिले ग्रीन पेपर सील साधारणतः आप जानते या पेपर सील कहुच्छे एबी सील कहुच्छे एवं ग्रीन पेपर सील कहुच्छे। या कौटी यूज कहले जो आपन को कंट्रोल यूनिट मिलूँ तो कंट्रोल यूनिट कौन कर जाए ना सील करने या व्यवहार कर जाए। साधारणतः ये जो स्टिकर ये वैक्स लगे अर्थात ये ए अच्छी आउे बी अच्छी ये भी सेमती ए आउ बी युड़ा आप 4टा मिले तो दुईटा यूज हम सेमती अधा करदे दुईटा रखीदे विधानसभा आउ दुईटा रखिए कौन पाई ना लोकसभा रखीदे। तो रखीदे कौन हम ना आपको बहुत सुविधा हम कम करने आगुरी गोटे मुझे अलरेडी टिप्स फॉर माने इलेक्शन गुड़ा करी जेहेतु प्रिजाइडिंग ऑफिसर जदि आप देखुं भिडियोटी ताले से भिडियोटी निश्चित थे देखूँ से गुड़ाए पीडीएफ कर देछि। तो आप कौ जगार कौन नोट्स करें जहाँकि आपन को कौन से फॉर्म बा फिलअप कला बेले आप एत सारा उल्टा उल्टी करा पड़ोनी से पीडीएफटा ही डाउनलोड कर दिंतु और प्रिंट आउट कर साथ देखिए बहुत हेल्पफुल कर। एबे आम कौट थे ना आमर जो ग्रीन पेपर सील तो आप देखुन या ग्रीन पेपर ये एक्चुअली ग्रीन भाया देखा जाए ना कि ग्रीन पेपर सील कहुए टी व्हाइटनेस टाइप अच्छी। तेणु यार यूज है आप देखते कंट्रोल यूनिट कौटी नहीं ये जो कंट्रोल देखुं तो यही जगार यार कंपार्टमेंट गुड़ा अच्छी या भर भर्ती करेंगे। तो ए भी ये रहा ये आउ गए इमेज देखूँ ये लगी ये जो इलेक्शन मेटाल जमी रही है जो नंबर रही ग्रीन पेपर सील जो नंबरटा अच्छी आप देखिए देखिए नंबर तो ये नंबरटा ऊपर को रही ये गोटे कथा मन रखु ये नंबर बाद अन्य जगार सब पोलिंग एजेंट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर फास्ट पोलिंग ऑफिसर सिग्नेचर करने सेमती आउ कौटी सिग्नेचर करेंगे जो स्पेशल टैग देखिले स्पेशल टैग उपर समस्त सिग्नेचर
କରିନେବେ। ଜମାରୁ ଏ ଭୁଲ କରିବେନି, କାରଣ ସିଗ୍ନେଚରଟା ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସିଲିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ସିଗ୍ନେଚର କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ ଟପିକ୍ ନା ଆମକୁ ମିଳେ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ପେପର। ପିଙ୍କ ପେପର ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ ପେପର, ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ମିଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ମିଳିଥିବ। ତ 4ଟା ମିଳିଲେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 2ଟା କରିଦେବେ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ 2ଟା କରିବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କରିବେ। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆଗ ହିଁ କରିଦେବେ, ତାପରେ ବିଧାନସଭା କରିବା। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ପେପର ସିଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇମେଜରେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପିଙ୍କ ପେପର ସିଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଫାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ମଝିରୁ ଖୋଲିଯାଏ, 2ଟା ହୁଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବେ, ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା'ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଚିରିଗଲା, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ସିଲ୍ କହିଲେ? ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସିଲ୍ ବା ପିଙ୍କ ପେପର ସିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ୟୁଜେସ୍ କେଉଁଠି ନା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମକପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଲ୍ ବାହାର କଲାବେଳେ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଏନଭଲ୍ଭ ପାଇଥିବେ। ତ ବ୍ଲାକ୍ ଏନଭଲ୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ପଛପଟେ ଯେମିତି ଏନଭଲ୍ଭ ଲଗାଯାଏ, ସେଇ ପଛପଟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ପିଙ୍କ ପେପର ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପଛପଟରେ, ଏହାର ଆଗପଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି ପିଙ୍କ ପେପର ସିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମକୁ ମିଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 28ଟା ମିଳିବ। ତ 28ଟା ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ସ କରିବେ। କେତେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ୟୁଜେଡ୍ କେତେ, ନନ୍ ୟୁଜ୍ କେତେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ବଡ଼ ଇମେଜ୍ ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍, ଭିଭିପାଟ୍ ଏବଂ ବାଲାଟ ୟୁନିଟ୍ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କମନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ BUCU ଭିଭିପାଟ୍ ନମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟା ଯାକ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍। ହେଲେ ୟୁଜେସ୍ କେଉଁଠି? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲ୍ କରିବା ମକବୁଲ୍ ପରେ, ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୋଲ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ହୋଲ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି କ'ଣ କରିବେ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଭିଭିପାଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଭିଭିପାଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ମକବୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଦ ବା ଲାଖ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଦେବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର କମନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍। ଆଉ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେବ? ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ବାଲାଟ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବକ୍ସ ହେଇଗଲା, ବକ୍ସ ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କେତେଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲି ଗୋଟେ ହେଇକି ଥିବ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିବେନି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଖୋଲାଯିବ। ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଲଗାଇବେ। ସେମିତି ଭିଭିପାଟ୍, ବାଲାଟ ୟୁନିଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସିଲ୍, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସିଲ୍। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସିଲ୍ କ'ଣ କାମ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଟେଣ୍ଡର ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ବାଲାଟ ପେପର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲ୍ଟା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ସିଲ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଉ ସିଲ୍ କୌଣସି ସିଲ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ସିଲ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାସ୍ ସିଲ୍। ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବ୍ରାସ୍ ସିଲ୍ଟା ସାର୍ ଯୌମୁଦ କରିବାରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ବଳକା ହେବ ଆପଣ ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ସରିଲା ପରେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମକପୁଲ୍ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ମକପୁଲ୍ ସିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା ପଛପଟେ ମକପୁଲ୍ ସିଲ୍ ମାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଇ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଇଏ ଏତିକି ରହିଛି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଉ, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଉ, ପିଙ୍କ ପେପର, ଗ୍ରୀନ୍ ପେପର, ତାପରେ ସବୁ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଭଲ୍ଭ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମାନେ ଆମର ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସବୁଠି ଏଇ ସିଲ୍ଟାକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାଇବେ।